अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शफ़क़त शहज़ाद आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़श्ता 2 रोज़ से सोशल मीडिया पर एक दर्दनाक वाक़या गर्दिश कर रहा है। इस दर्दनाक वाक़े ने इंसानियत को झंझोड़ के रख दिया है। वो मुतासरा शख्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम तफ़सीलन इनसे भी बात करेंगे कि इनका मामला कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक इनकी सुनवाई हो सकी। मगर उससे कबल इस वाक़े को थोड़ा सा तफ़सीलन आप लोगों के गोशगुजार करना चाहता हूँ। मुतासरा शख्स की बच्ची बुरी तरह झुलस जाती है। वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का रुख करते हैं, मगर यहाँ पहुंचकर इन्हें इंतहाई मायूसी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इलाज या तकलीफ को दूर करने के बजाय तकलीफ में इजाफा किया जाता है। मुतासरा शख्स अपनी बच्ची को लेकर जब लाइन में खड़ा होता है तो बच्ची की जो तकलीफ है उसमें जब शिद्दत आती है तो ये अपनी बच्ची को लेकर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और अपना सारा माजरा बयान करते हैं। बच्ची की तकलीफ को डॉक्टर साहब के सामने पेश करते हैं, मगर डॉक्टर साहब न जाने क्यों उनको इग्नोर कर देते हैं और उनको तिब्बी इमदाद देने के बजाय या उनकी हौसला अफजाई करने के बजाय उन्हें अपने रूम से बाहर निकाल देते हैं। उन्हें अपने रूम से बाहर ही नहीं निकालते बल्कि उनके साथ जो रवैया अख्तियार करते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मज़ीद तफसीलन हम इनसे बात करेंगे कि आखिर असल मसला क्या है, असल मामला क्या है और इनके साथ ये वाक़या कैसे और क्यों पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं आप? जी तैमूर फारूक नाम है मेरा। अच्छा। शेरी रहता हूँ, शेरी बारल। अच्छा, तो जी। ये जो वाक़या पेश आया तो ये कैसे पेश आया? आप अपनी बच्ची को लेकर जब अस्पताल में आए तो वहाँ आपके साथ जो रवैया अख्तियार किया गया या बच्ची का इलाज क्यों नहीं किया गया, यह हमें तफसीलन बताइए। ये देखें, बच्ची में इलाज के लिए जो हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ, डॉक्टर साहब के रूम में जब मैं गया हूँ तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि बाहर चले जाएं, रश है ज़्यादा। लेकिन रश नहीं थी उधर। 2 औरतें बाहर खड़ी थी, एक औरत अंदर थी, एक मर्द था अंदर, बस रश नहीं थी। ठीक। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बाहर चले जाएं आप। दूसरी दफ़ा गया हूँ, फिर भेज दिया। तीसरी दफ़ा गया हूँ, फिर भेज दिया। चौथी दफ़ा फिर अंदर गया हूँ, यानी कि वेट कर करके फिर चौथी दफ़ा मैं अंदर एक दफ़ा भी आप गए, फिर डॉक्टर साहब ने आपको बाहर निकाला, फिर दूसरी दफ़ा गए, फिर निकाला कि अभी रश है। हालांकि रश वहाँ पर बकौल आपके कि नहीं थी, बिल्कुल रश नहीं तो थी। जब चौथी दफ़ा आप गए तो फिर क्या हुआ? चौथी दफ़ा मैं गया हूँ तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसको लेकर बाहर जाओ, शोर डाला हुआ है इस बच्ची ने। वो रो रही थी ना, जी जी। डॉक्टर साहब ने कहा शोर डाला हुआ है, इसको बाहर ले जाओ। अच्छा, अब बाहर निकल के आ गए। हाँ, तो मैंने कहा कि इसको तकलीफ की वजह से ये रो रही है डॉक्टर साहब, तो इसको दर्द है तो रो रही है, आप प्लीज़ मेहरबानी करके इसका अगर चेकअप करेंगे तो इसे सुकून आ जाएगा, ट्रीटमेंट होगी तो सुकून आ जाएगा, बच्ची को आराम हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने जो है, मैंने उन्हें कहा कि बच्ची जो है दर्द है, बच्ची को तकलीफ में है, तो डॉक्टर साहब उधर से उठ के जो है मेरी तरफ आए, ठीक है, और मुझे आके थप्पड़ मारा है। अच्छा, यानी कि पहल डॉक्टर साहब की तरफ से हुई जी है। पहल डॉक्टर ये जो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं जी कि आपने भी हाथापाई करने की कोशिश की है। नहीं, मैंने डॉक्टर साहब पे हाथ नहीं उठाया। बंदे इतने आगे थे कि डॉक्टर साहब ने जब मुझे टॉर्चर किया मेरे चेहरे पे, तो बंदू ने फिर आके डॉक्टर साहब को पकड़ के रूम में कर लिया, मुझे पकड़ के बाहर ले गए, इमरजेंसी से बाहर निकाल दिया मुझे। अच्छा, हाँ। तो आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले ये बात भी कही है कि इस झगड़े में या हाथापाई में आपका मोबाइल भी टूट गया। जी जी, मोबाइल मेरा टूटा। टॉर्चर किया है ना चेहरे पे, तो मैंने हाथ ऐसे किया है तो मोबाइल जो मेरे नीचे गिरा है, ये मोबाइल मेरा टूटा है। अच्छा, ये टूटा हुआ है ये जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे हैं जी कि आपकी तरफ से भी शायद कुछ ऐसे अल्फाज निकले हों जो डॉक्टर साहब को बुरे लगे हों, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस गालम गलोच या कुछ इस तरह का? गाली नहीं मैंने निकाली है, गाली नहीं। अच्छा, तो फिर तो ये बहुत बड़ी ज्यादती वाली बात है कि अगर आपने इतनी बात की कि मेरी बेटी तकलीफ में है, उसने मुझे टॉर्चर करके चेहरे पे, तो मुझे कह रहे हैं कि दफा हो जाओ इधर से, मैं तेरी बच्ची का जो है इलाज नहीं करता, चेकअप नहीं करता। अच्छा, इस तरह के अल्फाज? इस तरह के उसने अल्फाज जो है। अच्छा, वहाँ पर कुछ और मरीज भी मौजूद थे? जी बिल्कुल, औरतें थी।
اچھا عورتیں تھیں. اگر اور ان سے عورتوں سے اس حوالے سے بات کی جائے تو وہ بھی سیم اسی طرح کی گفتگو کریں گے, جی اسی طرح اگر کا حال و احوال بیان کریں گے جو جی آپ نے کیا بالکل ہے؟ ایسا ہی وہی ایسا ہی ہے, ان کو بھی ایسا ہی کہنا چاہیے. ظاہر ہے جو انہوں نے دیکھا ہے وہ کہنا چاہیے. کہنا چاہیے. ہاں ٹھیک بالکل. ہے. ہاں تو میرے ساتھ ایک بندہ تھا جی جو اس نے سب کچھ دیکھا ہے, اور بھی عورتیں تھیں, میں تو کسی کو وہ جانتا آپ کا اپنا تھا جو. جی وہ میرا اپنا اچھا بندہ. مجھے ایک بات یہاں پر وہ بتائیے. میرے ساتھ آیا تھا کیری پہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں وہ بکنگ کر کے میں نے لایا ہوا اچھا تھا. ہاں اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کی بچی سے سیریس بھی کوئی پیشنٹ وہاں پر موجود تھا جو ڈاکٹر صاحب کو اس طرح کا رویہ اختیار کرنا پڑا یا آپ کو روم سے باہر نکالنا پڑا؟ جی نہیں سیریس کوئی نہیں تھا, میری بچی سے زیادہ سیریس نہیں تھا. اچھا آپ کی ہاں بچی سے سیریس وہاں پر کوئی مریض نہیں موجود؟ سیریس نہیں تھا. آپ نے ہاں اپنی بچی کی جو مرہم پٹی کیا یا علاج کرایا ہے وہ کہاں سے کروایا؟ وہ پھر بعد میں جو ہے کافی دیر بعد جو ہے ظاہر ہے رولا پڑا رہا, تو میں باہر چلا گیا, مجھے باہر نکال دیا, ڈاکٹر صاحب کو اندر بند کر دیا گیا. تو پھر بعد میں کافی دیر بعد جو ہے بچی کو اندر لے کر 5 یا 7 منٹ میں انہوں نے جو ہے بازو سے چمڑی اتار کے ٹھیک ہے. تو بچی کو باہر بھیج دیے. اچھا مرہم پٹی کیے بغیر؟ نہیں پٹی کی ہے, پٹی کی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ ابھی بچی کی ٹریٹمنٹ جاری ہے؟ بچی کو جو ہے نا کل میں ہاسپٹل میں آیا ہوں پورا دن, ٹھیک ہے. لیکن وہ سرجن صاحب ملے ہی نہیں. اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکی؟ نہیں نہ ہو سکی. پھر وہی جو پہلے دن جو ہوئی ہے اچھا وہی ہے. ہاں اس کے بعد جو ہے میں اگلے دن آیا ہوں تو پورا دن جو ہے میرا ادھر ضائع ہوا ہے, تقریباً 2 بجے تک ٹھیک ہے. ادھر ضائع ہوا. سرجن صاحب جو ہے آپریشن تھیٹر میں تھے لیکن ملے نہیں ہیں ہم سے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ ابھی بچی کا علاج کہاں سے ہو رہا ہے؟ ابھی جو ہے پرائیویٹ کیوں کروا رہے ہیں؟ پرائیویٹ دیکھے میں ہاسپٹل میں گیا ہوں 2 بجے تک میں ادھر کھڑا رہا ہوں. 2 بجے مجھے خبر آئی ہے کہ جو ہے آپ کے نام پہ جو ہے FIR کاٹی گئی ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے, MS یا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے, MS صاحب کی طرف سے. تو جب مجھے پتا چلا ہے تو میں گھر آ گیا ہوں. ظاہر ہے FIR ابھی آپ پرائیویٹ بچی کا علاج کروا رہے ہیں؟ ابھی پرائیویٹ. انتظامیہ کی طرف سے کوئی پیش رفت کی گئی ہے؟ جی انتظامیہ کو جو واقعہ ہوا ہے اس کا سب معلوم تھا. ٹھیک ٹھیک. تو ان کو آج یہ کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور کل ہم نے جو ہے نا 10:30 بجے جو ہے ہاسپٹل کے باہر جو ہے احتجاج کرنا ہے, اعلان کر دیے. جی ناظرین, متاثرہ بچی کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی دکھ بھری داستان آپ نے سنی کہ ان کی بچی بری طرح جلس گئی تھی اور وہ اپنی بچی کو لے کے ہاسپٹل میں آئے اور ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا. اس طرح کے ہزاروں لوگ ہاسپٹلز کا رخ کرتے ہیں اور شاید انہیں مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اس بچی کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ اس نظام کا حصہ بن چکی ہے. مجھے امید ہے اس بھائی کی ضرور سنوائی ہوگی اور اس معاملے کو کسی بہتر انداز میں حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اپنے میزبان شفقت کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.